अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसमें कि आज पहलगाम के बारे में जो कि वहाँ पे मीटिंग की गई है सीएम उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, तो इसमें क्या कुछ रहा है उनकी और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप ये रिपोर्ट सुने डेली तस्कीन की तरफ से आमिर सुहेल सर। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा ड्राइवर को उसका रोजगार वापस मिलना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स, हमें इससे खड़े होकर अपने कश्मीर के लिए काम करना है। टूरिज्म को वापस लाने के लिए, टूरिज्म की ग्रोथ के लिए हमें एक पार्टिकुलर एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है। अगर मैं सच कह रहा हूं और मेरी सोच आप लोगों के लिए सही है तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ। बड़ी मीटिंग हुई है पहलगाम के अंदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की। पहले तो हम आज उमर अब्दुल्ला साहब की तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट इंडिया एक पीसफुल मैसेज दिया है कि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा कश्मीर में आना चाहिए। कश्मीर में हालात ठीक हैं, सब कुछ मामूल के मुताबिक ठीक ठाक चल रहा है और पहले के मुकाबले अब जो है वो सिचुएशन भी बहुत बेहतर है। उन्होंने आज पहलगाम में साइकिल चलाया। ये साइकिल चलाने का मकसद ये नहीं था कि उमर अब्दुल्ला इसे एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं ना कि उमर साहब खुद एंजॉय कर रहे थे साइकिल चलाकर, वो खुद थोड़ा सा अपने एंजॉय के लिए सब कर रहे थे। नहीं, ये साइकिल चलाने का मकसद ये कि देखिए जम्मू कश्मीर का सीएम पहलगाम में साइकिल चला रहा है। इससे थ्रू आउट इंडिया ये मैसेज देना चाहता है कि टूरिज्म की जो एक बार इकोनॉमी जो क्रैश होती हुई नजर आ रही है उसको वापस से जो है वो सर्वाइव करने के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। देखिए कश्मीर के अंदर अमन है, कश्मीरी लोग अमन चाहते हैं। कश्मीर में हमेशा जो है वो अमन के लिए पुकार की है। और मैं आपको ये क्लियर कहना चाहूंगा कि जो आज की मीटिंग हुई है ये बड़ी हिस्टोरिक मीटिंग है। ये ना जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में हुई है ना कश्मीर के सिविल सेक्रेटरीट में हुई। ये पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें जावेद अहमद राना, सतीश शर्मा, स्कीना मैम, जावेद डार और साथ ही साथ जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब थे। और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू जी भी इस मीटिंग में शामिल रहे। देखिए ये सच है कि हमारे हजारों नौजवानों ने लोन पे टैक्सियां, लीज पे जमीन, आउटसोर्स पे रेस्टोरेंट्स और इतना ही नहीं बल्कि शिकारा वालों ने पैसा लगा के शिकारा तैयार किया। अब जब कमाई का टाइम आया तो ये 22 रन का दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीर के अंदर जो टूरिज्म का फ्लो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत और ये कैबिनेट ये कोशिश कर रही है कि हम थ्रू आउट इंडिया ये मैसेज देना चाहते हैं कि टूरिज्म एक बारी फिर से जो है वो वापस से जो उसकी एक ग्रोथ हो सकती है। आज कमोपेश 60 ऐसे बड़े हम ये कह सकते हैं कि टूर ऑपरेटर महाराष्ट्र के हैं जो पहलगाम के विजिट के लिए तैयार हैं। उनमें से कुछ लोगों ने पहलगाम का विजिट भी किया है और वो वापस पहलगाम में टूरिस्ट को भेज रहे हैं। अब धीरे धीरे पहलगाम में टूरिस्ट वापस आना शुरू हो जाएगा। गुलमर्ग में आना शुरू होगा और सोनामर्ग में आना शुरू होगा। कल के रोज एक बड़ी मीटिंग जो है वो गुलमर्ग में होने वाली है। उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में रहेंगे। ये दोनों मीटिंग्स जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे हो रही हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पास टूरिज्म महकमा भी है। तो उनकी कोशिश ये है कि टूरिज्म की जो इकोनॉमी क्रैश होती हुई नजर आ रही है इसको वापस एक बारी पटरी पे लाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी जो उमर अब्दुल्ला के हाथ में है। दोस्तों एक बात तो साफ जाहिर सी है कि आज उमर अब्दुल्ला ने साइकिल चलाया, टूरिज्म की पूरी जिम्मेवारी उनके कंधों पे है। उन्होंने आज एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो पहलगाम में की। वैसे ही फारूक अब्दुल्ला साहब गोल्फ खेलने गए। ये चीजें अगर आप देखेंगे ना बुनियादी डीप तरीके से, डीप सेंस में, तो ये इसलिए नहीं होती कि जस्ट फॉर फन या जस्ट फॉर एंजॉय कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं साइकिल चला रहा हूं। नहीं, इसका एक मैसेज होता है थ्रू आउट इंडिया। ये पूरे देश के अंदर एक मैसेज आता है क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है। तो मैं अगर कोई चीज समझा रहा हूं तो उस चीज को आपको समझना है। ये थ्रू आउट इंडिया एक मैसेज आता है, पार्टिकुलर जम्मू कश्मीर से एक मैसेज आता है कि लोग अमन चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का सीएम साइकिल चला रहा है, जम्मू कश्मीर का सीएम गोल्फ खेलने जा रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, टूरिज्म वापस आना चाहिए। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की सबसे मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री अगर कोई है ना वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। इस पे आप इत्तेफाक रखते हैं और टूरिज्म पे ही 90% लोग सर्वाइव भी करते हैं। अब हर आइडियोलॉजी का इंसान आपको यहाँ पे मिलेगा। कोई अच्छी आइडियोलॉजी का मिलेगा, कोई बुरी आइडियोलॉजी का मिलेगा। कोई ये कहते हुए आपको नजर आएगा कि जनाब टूरिज्म नहीं आएगा तो इससे क्या होगा, हमारी रोजी रोटी थोड़ी खत्म होगी, रोजी रोटी तो रब देने वाला है। ये बात भी सही है, लेकिन उन लोगों का भी सोचना हमें उन लोगों के लिए भी सोचना है जिन लोगों ने लोन पे टैक्सियां ली हैं, जिन लोगों ने लीज पे जमीन ली है, जिन लोगों ने रिजॉर्ट्स बनाए, जिन लोगों ने लोन पे होटल्स लिए हैं लीज पे या आउटसोर्स पे। उन लोगों के लिए भी हमारा सोचना इतना ही जरूरी है और इंपॉर्टेंट थी ये मीटिंग। इस मीटिंग से क्लियर कट मैसेज गया है पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया गया है कि जनाब कश्मीर में अमन है, खुशहाली है, कश्मीर में जो है वो सुकून है,
آپ کشمیر لوٹ کر آئیں, کشمیر میں واپس آئیں. حالانکہ حالیہ کچھ دنوں پہلے شادی.com کے جو CEO ہیں وہ بھی کشمیر آئے. میں نے کوشش کی میں ان سے بات کر پاؤں, لیکن ناکامیاب رہا بات کرنے میں, کیونکہ وہ کافی بڑی پرسنالٹی ہیں, کانٹیکٹ نہیں ہو پایا مجھ سے. اس سے پہلے اتل کلکرنی جی آئے, وہ ڈائریکٹر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں. میں نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا کشمیر میں. تو میری کوشش یہ رہی کشمیر کے اندر جتنا بھی ٹائم میں نے اسپینڈ کیا, وہ اس لیے میں نے کشمیر میں اسپینڈ کیا کہ میں کشمیر کی ٹوریزم کو لے کر جو ہے وہ بہتری کے طرف لے کے جاؤں. کشمیر کی جو ٹوریزم ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں, کیونکہ میں ہر روز یہاں پہ ڈل لیک کے کنارے عام شہریوں سے ملتا ہوں, میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں. تو میں سوچتا ہوں میری کنٹریبیوشن کیا ہے کشمیر کے لیے, ایز اے جرنلسٹ میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو میں ان ٹورسٹ لوگوں کے انٹرویوز کرتا ہوں, دین انہیں اپلوڈ بھی کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ پازیٹیو میسج تھرو آؤٹ انڈیا دیتے ہیں. تو میری کنٹریبیوشن یہ ہے اپنے عوام کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. میری یہ کوشش رہتی ہے ہمیشہ کہ جناب زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں, اور کشمیر کے لوگوں کو جو یہ دقت مشکلات ہے اس میں کمی آنی چاہیے. ہر انسان کو اپنی کنٹریبیوشن دینی ہے. میں ایز اے جرنلسٹ اپنی کنٹریبیوشن دے رہا ہوں, آپ ایز اے شاپ کیپر اپنی کنٹریبیوشن دو. اگر آپ کے پاس 5 لوگ آتے ہیں, 4 لوگوں کو اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں, 1 لوگ کو فری میں کھانا دے دو, اور اس کو کہو کہ بھائی تھرو آؤٹ انڈیا یہ میسج دو کہ کشمیر کے اندر ٹورسٹ کا ویلکم ہے. دیکھیے جو لوگ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی طریقے سے کشمیر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان لوگوں کے منصوبے کو ہمیں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. ہمارا منصوبہ کلیئر کٹ یہ ہے کہ یہاں پہ امن ہے, آپ آئیں, ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں, دیٹس اٹ. عمر عبداللہ نے بھی آج یہ میٹنگ لی اور بڑی اچھی میٹنگ تھی. میں پرسنلی عمر عبداللہ جی کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. میں یہ چاہوں گا کہ یہ ویڈیو عمر عبداللہ جی تک پہنچے, کیونکہ آج مجھے عمر عبداللہ جی کی یہ میٹنگ بڑی اچھی لگی, کیونکہ انہوں نے پہلگام میں جو یہ ڈیسٹینیشن چوز کیا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اگر وہ پہلگام میں نہیں جاتے اور یہ تھرو آؤٹ انڈیا میسج نہیں جاتا تو لوگ آج بھی یہ سوچتے, دشمن ہمارا جو ہے وہ آج بھی یہ سوچتا کہ پہلگام ویران ہو چکا ہے, پہلگام میں سنسان ہے, پہلگام کی جو وادیاں ہیں ان میں جو ہے وہ صرف ایک سنسان ہوا ہے. لیکن آج یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پہلگام میں ٹورسٹ واپس آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ آفٹر عید یا اس سے پہلے بھی. لیکن کوششیں حکومت کی پوری ہیں, ہم لوگوں نے بھی کوشش کرنا ہے, ہم لوگوں نے قبل از وقت کی کوشش کرنی ہے کہ ہم سب لوگ مل کر ٹورسٹ کو لانے میں اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں. واٹ ایور دا سچویشن, جو بھی کوئی گراؤنڈ پہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے, کیونکہ اس وقت یہ جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی یہاں کے عام شہریوں کے لیے بڑی تکلیف والے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کے روزگار کے اوپر اگر کسی بھی طریقے سے کوئی دھچکا لگے گا تو اس میں ایز اے کامن پرسن ہم لوگوں کو اپنا کنٹریبیوٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں آپ کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر پاؤں گا تو یہ میری خوش قسمتی ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی عوام کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر پائیں گے تو آپ کی اپنی خوش قسمتی ہے. فورگیٹ دا پالیٹکس, اگین فورگیٹ دا پالیٹکس, اگین فورگیٹ دا پالیٹکس. ہمیں اس وقت سیاست کو بھول جانا ہے. ہمارا مدعا سیاست نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے, ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے. ہمارا مدعا یہ ہے کہ ٹورسٹ زیادہ آئے اور ایک عام کشمیری سروائیو کر پائے, جس کے اوپر آج 10 لاکھ روپے کا لون ہے جس کی گاڑی پہ, اور جو گھر میں شام لوٹ کر اپنے بچوں کے پاس جاتا ہے اور خون کے آنسو روتا ہے, اس شخص کا روزگار اس کو واپس ملنا چاہیے.